Bulacom TV filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ni ɲankuma mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ aw ka jɛmukan ni y'a wagati selen an bɛ wele grand débat bi an ka jɛmukan na mɔgɔ dɔ b'an bolo maa min ni a delilen don yan na kosɛbɛ a ye plateau caman kɛ an bolo yan nɔ an b'a wele Malik Sangare. Malik Sangare ale ye jɛkulu dɔ ɲɛmaa ye association n'u b'a wele ko ARDEM. ARDEM o ye association pour la restauration de la démocratie et l'éducation au Mali. Ale o ɲɛmaaba ye wa M5 RFP o fɛnɛ maa don. Malik Sangare maa dogolen tɛ. O kuma la politiko bunakun kan hakili juru caaninen don a ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ka se ka analyse kɛ ka jateminɛw ka kɔlɔsiliw kɛ hakilina mun b'a la k'a da i k'a dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔ ani jamana ɲɛmaaw k'a da olu tulo ka kunnafoni di siraw fɛ. Malik Sangare ale b'an ka plateau kan bi. Malik Sangare i bisimila. Merci beaucoup. I nana an ka plateau ka diyara n ye. Diyara n yɛrɛ ye. Ka foli bɛ aw ye. Ok. Vraiment a ye n wele a diyara n ye. A bɛ jamana baara min na an bɛ dugawu kɛ Ala k'a kɛ ɲɛtaga ye. Ami. Ala ka teleso in taa ɲɛ. Ami. Ala ka an sago k'an ye. Ala ka jamana in basigi. Ami yarabi. An bɛ hakɛto ɲini kɛ jama fɛ. Sisan an bɛna don an ka kuma kɔnɔ bi baro hakilina damadɔw bɛ yen an bɛna baro kɛ o kan. Hakilina fɔlɔ o bɛna ɲɛsin an b'a dɔn k'a fɔ nin wagati in na an ka jamana ɲɛmaaw ani kunnafonidi sira minnu bɛ yen nɔ n'o ye Faransi ka kunnafonidi cakɛsow ye n'o ye France 24 ye ani RFI an ka jamana ɲɛmaaw ye a yira k'a fɔ olu ka baara n'u bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ ka dansigi a la n'an bɛ se k'a fɔ k'o ye suspension ye. E mun ye kɔlɔsilikɛla ye an minnu ye analyse politique kɛbagaw ye association fana ɲɛmɔgɔw ye awa M5 RFP fana jukɔrɔma don baga dɔ ye i y'a maa ye. Aw bɛ nin ko in ye cogo di? Aw b'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ? Bon n ka foli b'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye maa minnu bɛ k'an lajɛ bɔlɔlɔsiraw kan fan bɛɛ lajɛlen na an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. Komi i y'a fɔ cogo min na an y'a mɛn fɔlɔ bɔlɔlɔsiraw de kan. Bon kɔfɛ gouvernement yɛrɛ nana flash spécial dɔ kɛ ka communiqué in kalan k'a yira k'a fɔ tubabuw ka kunnafonidi sira fila min bɛ an bolo jamana kɔnɔ yan n'o ye RFI ani France 24 ye ko u ka baara sosori fɔlɔ yanni waati dɔ cɛ. Bon olu an ɲɛ kun mɛnnen bɛ sira la parce que depuis a bɛ waati jan bɔ an y'a dénoncé k'a fɔ olu bɛ baara min na yan u tɛ jamana in bɛ gɛlɛya dɔ de kɔnɔ bi gɛlɛya min n'a barika ka bon kosɛbɛ an bɛ se k'a fɔ janfa jugu de don. Bon an bɛ k'an yɛrɛ ɲini waati min na ka bɔ janfa kɔnɔ an y'a ɲini maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fɛ Mali dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i bolo fara ɲɔgɔn kan ka Mali dɛmɛ n'an bɔra nin kɔnɔ gɛlɛya minnu b'an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ani jamana wɛrɛw ɲɔgɔn cɛ an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni olu ye. Mais n'a nana ye k'a fɔ ko kunnafonidi n'i y'a jateminɛ a fanga ka bon jamanajɔ la kosɛbɛ ni a dira ka ɲɛ n b'a fɔ n ka plateau caman kan n ko kunnafonidilaw ye muruda fila de ye. C'est à dire u taatɔ u bɛ tigɛli kɛ u segintɔ bɛ tigɛli kɛ n'u sɔnna jamana bɛ jɔ mais ni kunnafonidi n'a banna a bɛ se ka jamana ci seconde kelen kɔnɔ n'a ka kunnafoni diko kelen. An ye jateminɛ kɛ k'a fɔ RFI ni France 24 bɛ ka min kɛ an ka jamana kɔnɔ d'abord an ka mɔgɔw attaques bɛ ka kɛ sisan parce que an sigilen don nin kan an y'a fɔ depuis a annoncé la ko France bɛ taa France y'a yira k'ale tɛ se ka taa ten ko ale bɛ taa dɔɔni dɔɔni depuis waati an kamana ganna et puis France y'a yira fɛnɛ ale tɛ taa pewu ale bɛ taa an kɛrɛfɛ jamana dɔ la n'o ye Niger ye ka t'i sigi depuis yen maliyɛn fɛn fɛn bɛ ko kalama bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko dɔ nata don hali an ka gouvernement kun kan k'a dɔn k'a fɔ ko dɔ nata don o labɛn ninnu an kan k'o bɛɛ sabati mais an sagoba t'an yɛrɛ la o yɔrɔ ninnu na n'an y'a ye attaque depuis ye u ka tagali annoncé attaque damadamaw boloda la u bɛna yira an na mun yira an na k'a fɔ bon France bɛ ka taa min kɛ an bɛ ka dɛsɛ mais olu bɛ yan san 9 kɔnɔ n ko jamana dugu de jeni na mɔgɔw ka bon dɔw de jeni na san 9 ka se san 10 ma tiɲɛni joli kɛra. Bon n'a fɔra waati min na an ka armée bɛ ka yɛlɛ ka se ka an sago sɔrɔ jamana kɔnɔdenw sago sɔrɔ parce que anw dɔw bɛ Bamakɔ yan mais minnu bɛ kɛlɛ dagaw la n'o ye nord yanfan ninnu ye olu bɛ gɛlɛya caman de kɔnɔ bi o gɛlɛya in kɔnɔ n'a fɔra ko an ka faamaw an ka sɔrɔsiw bɛ ka taa olu dɛmɛ ka se ka u ka taa ni ka seginw nɔgɔya u bolo bi ka d'a kan a dɔw kun embargo kun b'a dɔw kan u kun tɛ se ka bɔ ka taa hali nanfɛn san sugu la
ka d'a kan jagɛlɛya wale mɔgɔbagaw tun bɛ yen minnu bɛ ka se ka u ka baaraw gɛlɛya u bolo mais an ka faamaw bɛ k'o duguw libéré bi ka se dugu caman ma bi bon n'an y'a ye France 24 bɛ k'a fɔ ko an bɛ ka tila ka taa olu population minɛ ko k'an ka faamaw bɛ ka t'olu minɛ ko k'olu maltraité a kɔni n t'a dɔn a bɛ don hakilima min hakili fɛ an ka jamana kɔnɔ yan e bɛ ka taa jamana kɔnɔ den min lakana e bɛ tila k'o minɛ k'i b'o maltraité cogo di c'est à dire olu est ce que olu bɛ an ka jamana kɔnɔdenw bɛ se ka ko diya olu ye ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan an ka sɔrɔsiw tɛ ni Mali bɛ diya ni an ka jamana kɔnɔdenw bɛ ko diya olu ye ka tɛmɛ mais olu bɛ taa kumaw fɔ minnu bɛ se ka population muruti ka bila an na k'a essayer k'a fɔ k'u bɛ segin ka na ni diinɛko kɛlɛ ye k'u bɛ segin ka na ni siyako kɛlɛ ye an fɛ yan tuguni k'a sɔrɔ an tun y'o fɔ waati dɔ la k'o ban o de tun bɛna wuli an fɛ yan mais waati sera jamana kɔnɔdenw yɛrɛ y'a faamuya ja jamana in tɛ siyako kɛlɛ ye mais juguw de tun bɛ fɛ k'an bila ɲɔgɔn na dɔrɔn o de waati kɛra bɛɛ y'a faamu an seginna an kɔ fo an ye pacte dɔ signé o kɛra Mopti bɛɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o donni kama pour que ka se ka nin baara sugu kɛ mais n'a fɔra ko ninnu bɛ na ni kunnafoni sugu di a ka kan jamana ɲɛmɔgɔw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la di dɔw ma k'a fɔ k'olu yɛrɛ ka olu dɔw bɛ ka filakan fɔ k'a fɔ ko u y'u minɛ ko k'u turu kunkolo kan kuma caman caman vraiment gɛlɛya min de don donc ça veut dire que aw ka faamuyali la k'a fɔ ni kunnafoni di so ninnu tun bɛ ka désinformation ninnu tun bɛ ka désinformation de tun bɛ ka jamanadenw yɛrɛ bila kunnafoni yɛlɛma voilà u bɛ ka kunnafoni bayɛlɛma mais i t'a mɛn u ka kunnafoni si la ko depuis le 28 décembre 2021 an ka armée bɛ ka monter en puissance fo bi mais ne m'a ye France 24 la m'a ye RFI la n'a bɛ k'a fɔ ko l'armée malienne monte en puissance u t'a fɔ u t'a fosi k'a sɔrɔ an bɛ ka baara min kɛ bi an bɛ k'an ka jamana de lakana mais ni min tɛ ka kɛ olu bɛ ka wuli ka na n'o ye parce que u y'a yira an na ko ni soi-disant ko Wagner min bɛ yan o kuma tɛ o mais u y'o de yira an na ko n'o nana Mali kɔnɔ k'olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye k'olu ka baara ye exaction ye exaction ye jumɛn ye ko ka jamana kɔnɔdenw dɔw maltraité ka mɔgɔw fagacogo jugu la ka sɔrɔ sariya min bɛ diɲɛ maa bolo adamadenya lakana ni sariyaw kan ko olu tɛ ka labaara k'u ka baara y'o de ye maintenant u bɛ fɛ k'o sira de dayɛlɛ ko min ɲɔgɔnna kɛra Centrafrique mais an de kɔnɔ an ta ma o de kosɔn vraiment an bɛ foli di Assimi n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen ma ani Choguel u ye baara min kɛ nin ye u m'a kɛ tɔgɔ ɲini kama u m'a kɛ fosi kama mais u y'a kɛ maliyɛn denw yɛrɛ de kama halisa parce que communication marifa ka jugu ni an ka marifa min b'an ka sɔrɔsiw bolo ye ok sisan an bɛ tɛmɛ o volet kan an bɛna nin waati in na an b'a dɔn k'a fɔ président Assimi Goïta nin waati in na a bɛ Kucala kɔɔri bunakun kɛnɛ kan n'o ye kɔɔri faso ye a taara yen ka taa olu ka kɔɔri baara dɔw i bolo don o ko la wa lecture jumɛn bɛ e bolo analyse jumɛn b'i bolo a ka o déplacement na a bɛ se ka jateminɛ i b'a fɔ nin ye a ka transition kɔnɔna la nin ye a ka sennabila fɔlɔ ye ka taa Kucala e bɛ se ka lecture jumɛn sɔrɔ o yɔrɔ la bon tare bon comme bɛɛ b'a kalama d'abord ni information bɛ passer a tun bɛ fɔ de ko nin don sennama na président bɛna taa nin yɔrɔ la mais bɛɛ y'a jateminɛ mɔgɔw wulila hali ni information sɔrɔla surɔ mais sɔgɔmada in na an wulila dɔrɔn ko Assimi bɛ Kucala bon o fɛnɛ ka ɲi et puis fɛnɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye Assimi yɛrɛ ka bɔ o de kosɔn an yɛrɛ ye laɲini min kɛ an ko k'a kana dan nin bɔli dɔrɔn ma hali a ka bɔ c'est à dire ka visite opiniɛriw kɛ ka don service kɔnɔ ka taa lajɛ gɛlɛya minnu bɛ jamana service kɔnɔ o ka kan kosɛbɛ parce que c'est vrai a ye dɔ kɛ Kuluba mais maliyɛnw b'a fɛ bi a ka jigin ka taa mais Kucala ta nin na an b'a fɔ tare parce que a taara bonyamasegin u y'a wele a taara u bɛ bonyamasegin de k'a ma o de a taara o sira de kan parce que mun na n'i y'a jateminɛ Mali bɛ san 30 ka na se nin waati ma ninnu hali bandaw ka transition tɛ mais Assimi nalen transition min kɔnɔ u y'a essayer ka kɔɔri jigin ka na kɔɔri bila ka kɔɔri yɛlɛ ka taa fo 58 la n'i ma fili maintenant o temps kɔnɔ Mali tun ma deli ka kɔɔri tun ma deli ka se o la fiyewu n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ si tɛ se k'o sɔsɔ kɔɔri ma deli ka se o yɔrɔ la mais Assimi de ye kɔɔri sɔrɔ ka tila ka subvention maintenir a togo la ka tila ka dɔ fara kɔɔri kan fɔlɔ la ni kɔɔri kun yɛlɛ ni dɔ kun farala kɔɔri kan i bɛ taa sɔrɔ u bɛ subvention jigin mais subvention maintenir n'o ye engrais ninnu u bɛ fɛn minnu d'u ma u ka se ka baara kɛ mais an y'a jateminɛ k'a ye Mali sera ka ɲina sɛnɛ min kɛra ɲina a bɛnna tɔni 700 ani tɔni 60 ni kɔ de ma n'i ma fili 760 tonnes maintenant o de sera ka bɔ ɲina san kɔnɔ bon o ye tare parce que d'abord Mali dɔnna ni sɛnɛkɛ dugu de surtout ni kɔɔri ye kosɛbɛ an kun ye troisième producteur d'or au Mali
mais n'i y'a jateminɛ bi ni Mali tɛ fɔlɔ ye an ye filanan ye bi ka d'a kan ninnu transition mɔgɔw ye effort min fourni Assimi taara o de la Kucala u ma taa dɔwɛrɛ la vraiment sɔrɔ kɛra a ye n'an ka sɔrɔ ɲɛnajɛ kɛ an ye baara minnu kɛ vraiment c'est à dire Sénégalais u ye layiru min d'a ma u y'u ka layiru timɛ u y'a wolo de la a ka taa bonyamasegin k'a ye k'a fɔ vraiment i ye an dɛmɛli min kɛ an fana bɛ jamana dɛmɛ ni kɔɔriw feerela ne hakili la jamana de bɛ yiriwa mais vraiment a ka tagali a kɛra tare parce que n'i y'a jateminɛ population bɔra yɔrɔ bɛɛ mɔgɔw kɔnɔ bi Assimi kunkolo de don marifa bɛ Assimi bolo o tɛ parce que n'i y'a jateminɛ ko bɛ kɛ Assimi b'a fɔ k'a bɛ maliyɛn bɛɛ hakilina na bi ni gɛlɛya min na dɔrɔn Assimi b'a essayer ka o datugu n'i y'a ye gɛlɛya tun bɛ ka na hali Sénégalais olu ka bolo kelenw kan u y'a essayer salon na sini yɛrɛ kan IBK ka mandat laban na yan'a ka taa n'i y'a ye kɔɔrisɛnɛ yɛrɛ tun bilala dugu caman tun ye kɔɔrisɛnɛ bila mais Assimi nalen kɔɔrisɛnɛna Mali fan bɛɛ lajɛlen Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na mais a tɔ ye min ye sisan an y'o de fɔ a ka taa Kucalakaw Sénégalais fana k'a dɔn k'a fɔ kɔɔri in an ka se k'a bayɛlɛma an yɛrɛ fɛ yan au lieu que an k'a labɔ mɔbili 53 labɔra ka taa Mauritanie déjà olu bɛ taa jamana kɔ kan mais a sera waati ye an yɛrɛ ka se k'an ka kɔɔri ninnu bayɛlɛma an yɛrɛ ka se k'a nafa yɛrɛ ɲɛnama sɔrɔ an yɛrɛ bon vraiment an bɛ u fo o la halisa mais pour le moment transition kɔni u bɛ baara min na u bɛ jamana kɔnɔdenw ka baara de la a yɛrɛ taara mɔgɔ dɔw ka faamuyali la mɔgɔ dɔw ka yeli la an bɛ waati min na ko sisan a ka déplacement ko risque b'a la est-ce que aw dalen don kuma la oui bon a ka déplacement risque b'a la parce que risque t'a la maliyɛndenw fan fɛ mais ani an jɛɲɔgɔn minnu bɛ baara la olu n'i y'a kɛnɛ di olu ma bi u b'a ɲini mais a fɛnɛ n'a ye nin fɛnɛ kɛ nin b'a jira k'a fɔ hali n'a sara jamana ko sira de kan ne hakili la an bɛɛ b'o kɛlɛ de la bi c'est à dire n'i ma ɲɛ i ka sa i kana sa fu i ka sa jamana ko sira kan risque min b'a la o risque ye dɔrɔn ni maliyɛndenw k'a kanu a k'a dɔn k'a fɔ k'a taara maliyɛndenw de kama sinon risque foyi t'a la fɛnɛ tɛna se ka to kuluba ten dɔrɔn k'a fɔ ko risque bɛ k'a kana taa jamana yɔrɔ dɔ parce que ale ye jamana kɔnɔden dɔw de bɛ nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na bon an bɛ dugawu de kɛ hali bi an y'a kalifa ala ma jamana in bɛ basigi min kɔnɔ ni ale nana n'a sira ye alhamdulilayi ni jamana in ye ɲɛtaga sɔrɔ politiciens an fɛn fɛn bɛ an bɛɛ bɛ ɲɛtaga sɔrɔ nin de kɔnɔ c'est pour cela que ne bɛ min profiter o yɔrɔ fɛ k'a fɔ hali politiciens minnu kɛlen bɛ k'u opposer bi u ka Assimi dɛmɛ k'a lakana k'a yɛrɛbakun lakana k'a yira diɲɛmaa la k'a fɔ vraiment nin bɛ ka sira de labɛn anw ye pour que anw mana na n'anw kɛra président ye don min na anw bɛ lafiya Assimi b'o baara dɔrɔn de la sinon a tɛ mɔgɔ contre la a tɛ fosi la a ko jamana a ye fini ta o de kama a ye engagement de ta o de kosɔn a bɛ ka baara kɛ ni o sira ye bon an fɛnɛ bɛ k'a dɛmɛ o sira de kan an b'a fɔ yɔrɔ bɛɛ an t'a dɛmɛ ko marifatigi don an t'a dɛmɛ ko président don an b'a dɛmɛ parce que a bɛ ka jamana hakilina kɛ bi et jeunes y'a faamuya o de kosɔn jeunes kɛlen don ka Mali yɛrɛ destin ta à la main aujourd'hui n'i bɔra yɔrɔ yɔrɔ bi i b'a ye jeunes bɛ activité la jeunes bɛ mobilisation na fan bɛɛ pour que ka transition soutenir mais dɔrɔmɛ tɛ ka d'a si ma y'a ye bon vraiment alhamdulilayi an b'ala tanu la bon an bɛ waati min na comme sisan an ye waatinin sɔrɔ kalo damadɔ an bɛ se k'o fɔ an ni CEDEAO ka bras de fer la n'o ye waati kunkurunin kɛlɛ mais mɔgɔw fana bɛ ka siran est ce que kɛlɛ in kuntagala tɛna jan an ni Faransi fana ka kɛlɛ ni kɛlɛ fila ninnu bɛ sen na bon n'a fɔra o waatinin fana kɔnɔ tugun an nana ye prix dɔw flambera n'o ye carburant ye donc dɔɔni farala o sɔngɔ kan est ce que o tɛna na M5 mɔgɔw walima mɔgɔ minnu bɛ ka transition soutenir est ce que o tɛna olu fanga dɔgɔya dɔɔni est ce que o tɛna jigilatigɛ d'accord monsieur Sangare o yɔrɔ kɔni na n bɛ i ka o question diyara n ye kojugu parce que mun na jigilatigɛ foyi tɛ yen n b'a daminɛ ni durée ye fɔlɔ durée ko nin na ne an y'o fɔ an ko transition ye a 5 ans a kana discuter yɛrɛ a kana discuter mun na pouvoir ko tɛ il faut que jamana ka lakana ka sabati refondation ka kɛ réforme tɛ dɛ fo jamana ka refonder c'est à dire justice ka na justice yɛrɛ ka na jamana kɔnɔden yɛrɛ i b'i ka bureau kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ n'i ye nin ta ni justice ye minɛ a tɛ yafa ma fo ka dɔn ensuite fo jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ka falen k'u jogo falen jamana kɔnɔdenw bɛ ka commencer ka falen n'i y'a ye embargo nalen a kɛra sababu ye hali mɔgɔw m'a senti parce que an y'a gɛlɛya bɛɛ kun k'a bɛɛ mun an yɛrɛ la mais mɔgɔw bɛ ka gɛlɛya min fɔ an ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ je me rappelle tout récemment Alassane tɛ mais c'est à travers Alassane an ka mobili minnu kun jɔlen bɛ an ka Mali ni Côte d'Ivoire frontière la a mobili ninnu Alassane ye ordre di ko ka mobili ninnu ladon ko fo yiriw
yiri minnu bɛ kɛ ka jɔli kɛ Alassane ye ordre de ko ka mobile ninnu bila ka don mais sanction de Sénat mais sanction bɛ Sénat en même temps parce que c'est pour dire tout simplement que ninnu ye sanction in ta a nimisa min b'u yɛrɛ kan n'i y'a ye Macky Sall yɛrɛ ye téléphone ta en personne o ma dogo mɔgɔ si la o ka Assimi wele o a gɛlɛya min b'olu ka t'anw kan parce que anw de consommateur don anw de b'a dun anw de bɛ wari bɔ ka fɛnw san porte anw fɛ yan olu bɛ don ni fɛnw ye mais ni Alassane sera k'o kɛ en même temps embargo bɛ yen mais hali n'i y'a jateminɛ hali a cas kelen bɛ Sénégal a cas kelen bɛ Sénégal dénoncer mun n'aw t'a yira diɲɛ mɔgɔ la k'a fɔ u ye loi violée parce que olu de ko sanction bɛ n'olu ye sanction kɛ sanction b'a yira k'a fɔ foyi man kan ka ta ka don jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ bon n'olu tilala ka weleli kɛ ka a to an ka fɛn dɔ ladon ou bien olu ka fɛn dɔ ladon est-ce que aw fana man kan k'o yira diɲɛ mɔgɔ la walasa k'a yira k'a fɔ u fana ye sanction min ta tiɲɛ na u yɛrɛ ka sariyaw sɔsɔ bon je crois que diɲɛ mɔgɔ bɔra kalama parce que fɛn min don fɛn dogota tɛ n'i y'a jateminɛ a bɛ réseaux sociaux kan mais anw ma information sɔrɔ réseaux sociaux kan dɛ mais a bɛ réseaux sociaux kan parce que an ye information sɔrɔ à travers an ka informateur minnu bɛ terrain kan surtout Côte d'Ivoire frontière la olu dɔw de parce que c'est des gens u tɛ se ka porteurs de don u se ka u b'a information fɔ an ye mais an tɛ se k'a fɔ mais n'i taara réseaux sociaux kan i b'a information sɔrɔ c'est pour dire tout simplement k'a dogolen tɛ quoi parce que Mali i tɛ Mali diɲɛ maaba si dɔn min tɛ réseaux sociaux kan bi kɔrɔbaya n'a bɔra hali CEDEAO président ninnu bɛɛ bɛ réseaux sociaux kan u bɛɛ b'a ye mais ça dit c'est pour dire tout simplement que gɛlɛya min de don a tan anw dɔrɔn kan a bɛ an n'olu de ka ɲɔgɔn fɛ mais an ka suya de ye a ka wuli mais n'i y'a jateminɛ u nana ko dɔw bɛ k'a fɔ k'an fɛnɛ k'a lajɛ ko n'i y'a ye u CEDEAO segila ka n'a ma k'an ka négocier k'an fɛnɛ k'a lajɛ an ka san 5 bon ne kɔni bolo ne ka hakilina ye san 5 in ka ɲi parce que n'i y'a jateminɛ Burkina y'a ta kɛ sa Burkina ye san 3 bɔ ka d'a ma mais gɛlɛya sugu jumɛn bɛ Burkina ka tɛmɛ Mali kan mais o san 3 bɔ ka d'a ma CEDEAO validé hali a ma kuma k'a la a m'a fɔ k'a ma diya ye a m'a fɔ ko ni yɛrɛ a y'a validé 3 ans mais o gɛlɛya jumɛn b'olu fɛ yen n'olu bɛ san 3 ta mais an ka san 5 in hali a t'an bɔ mais mun b'a to u tɛ se k'o san 5 o de kosɔn charte falenni kɛra o kama charte kɔnɔ a fɔra ko k'a daminɛ kalo 6 la ka taa se san 5 ma o san 5 kɔnɔ n'an tilala an ka baara la ka bɛn san 5 ma an bɛ élection organiser parce que a fɔra ko transition bɛ ban ni président kura sigila ni transition président ye élection kɛ ka président kura sigi o b'a ka serment prêter don min na o ye transition bannen o de kosɔn c'est à dire mɔgɔw caman bolo k'an ka date direct di k'a fɔ c'est à dire an ka mɔgɔ ninnu u y'a faamuya kojugu u keguya la u tɛ se ka date direct di mais a fɔra kalo 6 ka se san 5 ma o temps kɔnɔ n'an sera k'an ka baaraw kɛ ka ban k'an ka constitution parce que constitution kan ka falen n'i y'a jateminɛ an ka refondation kan ka kɛ justice kan ka na pour que mɔgɔ ka se ka da la mais f'olu baara bɛɛ ka sigi sen kan ni waati in kɔnɔ pour que o san 5 kɔnɔ n'o kɛra an ni CEDEAO alhamdulilayi mais ne kɔni b'a ɲini u fɛ u kana don fili la parce que an donna fili la fɔlɔ kalo 18 ko in na a gannen an dala an yɛrɛ de taara kalo 18 in fɔ o de kosɔn caman bɛ k'i ka argument kɛ ni kalo 18 ko in mais kalo 18 ni an kɛlen k'a fɔ an filɛ a nimisa kɔnɔ bi c'est pour cela que u kana na date wɛrɛ di an bɛ se ka don date min kɔnɔ o ye ne yɛrɛ ka point de vue ye o dire ko la mais gɛlɛya min bɛ yen maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ a fɔra ko fɛnw prix yɛlɛla mais diɲɛ bɛɛ de don États-Unis u ka États-Unis chaîne lajɛ bi kɛ États-Unis pétrole bɛ bɔ olu minnu fɛ yen pétrole yɛlɛla ye États-Unis bi a yɛlɛla Congo chaîne dɔ tun bɛ ka jouer sur olu bɛ kule bɛɛ la essence taara 200 ni kɔ la anw ta ye 150 de ye 160 mais olu ka fɛn kilan bɛɛ yɛlɛla c'est pour dire tout simplement nin tɛ mais problème bɛ Ukraine ni Russie la cɛ o gɛlɛya de don bon hali a ma ban parce que an bɛ don n'a nataw la hali farine fana bɛna gɛlɛya parce que olu fila de bɛ farine sɛnɛ diɲɛ kɔnɔ ka caya Russie ni Ukraine mais ni gɛlɛya b'olu ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ taa sɔrɔ fɛn caman bɛ yɛlɛ hali pétrole yɛlɛli sababuya bɔra o de la. donc i ka kuma n'i y'a faamuya a bɛ komi ani CEDEAO cɛ gɛlɛya tɛ prix flambéli non ale bɔra Ukraine ka gɛlɛya la précisément pétrole yɛrɛ bɔra Ukraine ta de la précisément pétrole o bɔra Ukraine ta de la sinon gɛlɛya bɛ n ko sogo ye 1000 ni kɔ ye Sénégal tout près o min filɛ an kɔrɔ a ye Sénégalais ɲininka kɛ bɛɛ tulo bɛ n kan na o dɔw ta ye 800 voilà sogo bɛ bɔ an fɛ yan et puis fɛnɛ maliyɛnw tɛ min kalama Assimi ninnu bɛ baara la dɛ waati dɔ la fila dɔw ni doyen dɔw y'a fɛɛrɛ kɛ ka misi ladon Côte d'Ivoire mais a dɔn u y'a bɛɛ minɛ mais olu information tɛ bila o mɔgɔw t'olu kalama ninnu bɛ baara la duguma de o bɛ cogo min na maa tun bɛ jamana in juguya la caman bɛ ka minɛ o mais fɛn bɛɛ de tɛ kɛ médiatiquement pour que u k'a dɔn min bɛ yen sinon u bɛ baara la dɛ sariya sigila n'i ko k'i b'a violer an b'a essayer ka transition mɔgɔ ninnu b'a essayer k'a bari pour que gɛlɛya kana maliyɛnw sɔrɔ mais an ka sogo bɛ 500 560 a cayalenbaw mais yɔrɔ dɔw embargo b'an dun de kan mais yɔrɔ caman na fɛn caman gɛlɛya an bɛ sukaro min dun an ka sukaro sɛnɛta ka dɔgɔ mais sukaro y'anw fɛ yan a cayalenba ye 120 ye mais dɔw ka sukaro ye 140
mɔgɔw bɛ chauffeur bɛ bɔ Sénégal ka na u bɛ ban ka sukaro san Sénégal u bɛ sukaro san Malien de ka taa Sénégal port dun bɛ Sénégal sukaro bɛ na olu fɛ yen facilement bon n'i y'a jateminɛ Malien lafiyalen don mais communication yɔrɔ la minnu bɛ transition jugu la olu bɛ kule ko gɛlɛya bɛ mais gɛlɛya min bɛ jamanaw kan t'anw kan y'a ye bon n'an taara o sira fɛ a ka ca Ala fɛ n'an y'a faamuya k'a dɔn ɲɔgɔn ye dɔrɔn Assimi y'o de yira a ka bi discours kɔnɔ Kucala a ko ko Malien ka an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma gɛlɛya min bɛ an k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an k'a kun ɲɔgɔn fɛ diɲɛ bɛɛ diɲɛ jamana si tɛ yen n'a ma gɛlɛya sɔrɔ sini an bɛ sini min ta bi an y'o fɔ n ko sini Chinois n'i y'a ye Chinois bɛ tɔri dun Chinois bɛ ɲɛmɛrɛ dun Chinois bɛ suran tɛrɛ dun a bɛɛ sɔrɔla gɛlɛya kelen de la o parce que gɛlɛya nalen u ko ko fɛn fɛn bɛ se ka dun n'a t'i faga a y'a dun pour que waati ka latɛmɛ mais sini bɛ cogo di bi an bɛ se ka k'o ɲɔgɔnna ye dɔn n'a nataw la mais a bɛ baara de ni cɛsiri de kofɔ mais donc i ka nin kuma in b'a yira k'a fɔ an ni CEDEAO cɛ gɛlɛya min bɛ yen nɔ k'a fɔ ko sanction in barika tɛ sanction in na tugun aw sigilen don a kan k'a fɔ sanction in bɛ wuli a tɛ mɛn wa bon sanction in wulili ba an bɛɛ de ranger bon a ka wuli a tɛ mɛn o bɛ dépend bɛnkanw de la an kɔni ne an y'an ka wale min fɛnɛ bɛ sen na ni sanction ma wuli a bɛ komi sanction wulila parce que ni bɛnkan ba jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ nin cogo la tan fɛnw bɛ dogo ka don ka bɔ bon est ce que a tɛna sanction yɛrɛ fanga dɔgɔya bon a bɛ sanction yɛrɛ fanga t'a la bilen parce que d'abord Burkina yɛrɛ frontière ma datugu yɛrɛ n bɔra Sikaso semaine tɛmɛnen olu ko Burkina frontière ma datugu yɛrɛ kuma tɛ k'a fɔ o dun tun bɛ sanction in kɔnɔ bon Côte d'Ivoire ta nin cas sugu bɛ ka kɛ Côte d'Ivoire a bɛ ka kɛ Sénégal y'a maintenant Guinée ta yɛrɛ ma fermer yɛrɛ Mauritanie kɔni olu yɛrɛ sera bila waati nin na ni Mauritanie tun bɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ mɔgɔw tun siranna k'a fɔ o bɛ sɔn ka kɛ sababu ye ka ni Mauritanie fana ka frontière datugu bon o bɛɛ ye ka question fɔlɔ de ye n'o ye ani RFI ni olu ka information na parce que u y'a yira k'a fɔ ko Mali sɔrɔsiw kɛlen bɛ ka Mauritanie civil mɔgɔ 10 ni kɔ minɛ ko ka dɔw yɛrɛ faga o la maintenant o kɛra min kɛ Mauritanie kun ye sira bila mais a y'a faamu an ka délégation wulila parce que communication ka ɲi fɛn bɛɛ la an ka délégation wulila ka taa u ni Mauritaniens kumana u y'a faamu u y'a dɔn min bɛ yen dansika u ko k'a ko lajɛ ji ɲɛma jɔlen na an b'o sira de kan halisa enquête kɔni dayɛlɛ commission dɔ bilalen commission mixte dɔ bilalen en place commission min bɛ n'a sɛgɛsɛgɛ réellement nin ko in jɔn de bɛ nin ko kɔfɛ a kɛra cogo di a kɛra maa sugu a kɛra Mauritanie a kɛra Malien ni a kɛra maa sugu ye c'est à dire a tigi bɛ kan ka wele bɔgɔ jeni min k'a bɛ wele o kan ne hakili la an ni Mauritanie cɛ o gɛlɛya o ma taa ɲɛ o danna an bɛ bɔ Mauritanie fɛ an bɛ bɔ Guinée fɛ alhamdulilayi bi fɛn caman bɛ ka gɛlɛyaba ta anw kan ya gɛlɛya bɛ jamana tɔw kan bi o gɛlɛya ɲɔgɔnna t'anw kan mais fitinin b'an kan Malien ko de faamu gɛlɛya in bɛ fan bɛɛ essence yɛlɛli tɛ CEDEAO ta yɛrɛ essence yɛlɛli bɔra Ukraine ni Russie ka kɛlɛli la wa diɲɛ bɛɛ de don hali France yɛrɛ essence yɛlɛla bi u b'a kalama fɛn camanba de yɛlɛlen don voilà ŋununukan dɔw bɛ sen na k'a fɔ Choguel ani Assimi Goïta k'a fɔ olu tɛ diyaba la aw minnu ye kɔlɔsilikɛlaw ye aw minnu ye jɛkulu minnu da bɛ politique ko la aw ye mun kɔlɔsi ni ŋununukan in na yalima tiɲɛ don wa k'a fɔ Assimi ni Choguel u tɛ diyaba la bi n'o dun kɛra o ye jigilatigɛ dɔɔni ye aw minnu bɛ ka transition soutenir maa minnu bɛ ka transition soutenir nin ye jigilatigɛba ye olu bolo la bon monsieur Sangare o yɔrɔ in kɔni na n b'a daminɛ fɔlɔ k'a fɔ kuma in tɛ tiɲɛ c'est faux et archi faux foyi tɛ Choguel ni Assimi ni ɲɔgɔn cɛ foyi tɛ yen wa mɔgɔ information fɔlɔ minnu bilala mɔgɔ minnu y'a bila n'i taara a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ a page maa bɛɛ bɛ transition de contre la o si tɛ fɛ transition ka ɲɛ olu de ye nin information bila sinon n'o bɔra a la i tɛ taa page ɲɛnama si sɔrɔ ko min y'a information bila wa tiɲɛ tɛ foyi tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ninnu ye kɔrɔ ni dɔgɔw de c'est à dire ninnu ye den ni fa de ninnu bɛ ɲɔgɔn bolo c'est à dire ninnu fila si tɛ se ka fosi kɛ si ɲɛnama u tɛ se ka bɔ publiquement ka fɛn bɛɛ yira o mais Assimi b'a dɔn bi ale se ka taa Choguel kɔ Choguel fana b'a dɔn bi ale se ka taa Assimi kɔ o bɛ komi samara sen kelen voilà sen kelen dɔ samara sen kelen n'a sen kelen dɔ ninnu si tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to bi parce que munna c'est à dire c'est les deux forces du changement a force principale yɛrɛ ye Choguel de n'o ye M5 ye IBK ka mɔgɔw sɔnna mɔgɔw ma sɔn IBK ka taga an M5 de farala ɲɔgɔn kan IBK la taa maa kelen ma taa o mais mɔgɔ min sera ka M5 diriger o est-ce que o bɛ se ka jamana jumɛn bɛ ko se k'o diriger Choguel ye M5 diriger gɛlɛya sugu bɛɛ kɔnɔ n'i ko M5 mɔgɔ kɔnɔ ko parti politique de don parti politique tɛ o c'est à dire M5 tun ye jɛkulu ye hakilina de don maa sugu bɛɛ b'a kɔnɔ hali dɔw yɛrɛ tun tɛ tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo mais olu farala ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ in kɛ bon mɔgɔ min sera k'o o jama sugu mara
i tɛna dɛsɛ ka jamana mara i tɛna se ka fɛngɛ o force fila de filɛ ɲɔgɔn bolo bi o de résultat bɛ ka ye terrain kan bi sinon bandaw nana o force kelen de tun bɛ yen fɔlɔ n'o ye sɔrɔsiw ye mais sisan o bandaw taalen force fila min ye kɛlɛ kɛ ka transition ka fanga kɔrɔ ben olu fila de ɲɔgɔn sɔrɔ bi o résultat de filɛ an bolo bi mɔgɔ si tɛ se ka fɔ bi ko ko gɛlɛya bɛ yen bi parce que a fɔlɔ-fɔlɔ yɛrɛ ye insécurité o de tun ka gɛlɛ hali i kana dumuni sɔrɔ mais ni insécurité tɛ yen o ye gɛlɛyaba ye mais an bɛ sira min kan bi ninnu filɛ ka sira de dayɛlɛ bi c'est à dire min bɛ k'a to jamana kɔnɔ caman segin ka t'u sigiyɔrɔ la bi mɔgɔ minnu tun b'a fɔ ɲɔnɔ ni yɔrɔ caman dogo feere ainsi de suite o dugu caman farabugu ninnu a tun bɛ fɔ farabugu yɛrɛ tun kɛra i b'a fɔ komi fɛn wɛrɛ ne ni farabugu ka dɔw kuma ko manzini kun dɔw ye kalo 6 kɛ o tun bɛ i bɛ jekisɛ min dɔn o tun bɛ jekisɛ de dun tellement que farabugu tun bɛ embargo sous embargo foyi tɛ dun ni u tun bɛ balo gɛlɛya bɛɛ la bi mais sɔrɔsiw taara ka taa farabugu libéré bi mais ni mɔgɔ ko k'a libéré ça veut dire jugu bɛ jama la ni jugu bɛ jama na libéreli mɔgɔw tun tɛ min kɛ kɔrɔlen mais u bɛ ka t'u ka activité la sisan alhamdulillah jamana yɔrɔ caman libéré la bi n'i ye Mondoro yɛrɛ attaque ta k'a lajɛ c'est à dire force spéciale sera ka intervention min kɛ rapidement mais nin tun tɛ se ka kɛ fɔlɔ o ka bɔ a la menaka u taara ka taa mouvement armé mɔgɔ minnu attaqué olu bɔra ka déclaration kɛ mais ils ont été très clairs hali RFI la u y'a fɔ k'a fɔ ko France 24 la u y'a yira k'a fɔ vraiment ni force armée tun tɛ malienne tun tɛ a tun bɛ gɛlɛya parce que olu taara ni avion ye ka taa mɔgɔ ninnu bombarder pour que k'u lasegin ka se ka caman faga u la c'est à dire c'est pour vous dire tout simplement que gɛlɛya min ye belebele bi n'o ye insécurité ye alhamdulillah o bɛ ka na bi mais o force fila in faralen ɲɔgɔn kan sinon basi foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ. Ok, an sera kurun kuncɛyɔrɔ la kurun waati tɔ man ca tugun kuma kuncɛ laban ye min ye sisan o ye n'i ye M5 ka kɛlɛw ta k'a lajɛ ka transition ta k'a lajɛ M5 ni transition u bɛ ka baara kɛ jamana kɔnɔ IBK talen kɔfɛ mais a bɛ se ka bilan n'an ye bilan lajɛ k'a fɔ M5 bɛ ka min laɲini yali M5 ka laɲiniw bɛ ka sabati a sago yɛrɛ la wa est-ce que a bɛ k'a ɲini cogo min na a bɛ ka kɛ ten est-ce que u ka objectif bɛ u bolo u ka objectif atteindre ou bien a ma atteindre ou bien u b'a nɔfɛ. Bon an bɛ se k'a fɔ bi alhamdulillah an M5 yɛrɛ tun bɛ kɛlɛ la fɛn fɛn nɔfɛ bi presque an y'a bɛɛ sɔrɔ d'abord k'a fɔ ko k'a fɔlɔ-fɔlɔ ye ka maliyɛndenw kunnafoniya maliyɛnden minnu bɛ dugu ma maliyɛnden bɛɛ tɛ tubabukan mɛn ka maliyɛndenw kunnafoniya o de kosɔn foyi tɛ yen bi min bɛ ka dogo o ye fɔlɔ filanan a fɔra ko ka basigi lasigi M5 tun bɛ nin ɲini na ka basigi lasigi jamana fan bɛɛ lajɛlen na jamana fan si kana to yen basigi tɛ yɔrɔ min na mɔgɔw ka se ka t'u ka ciw la u ka t'u ka activité la alhamdulillah belebeleba bɛ ka k'o la bi maintenant sabanan ye mun ye n'o ye refondation ye maintenant ka jamana c'est à dire jamana segin kura ye tuguni c'est à dire gɛlɛya minnu bɛ yen an tun bɛ ka taa ni sira minnu ye n'olu ma ɲi k'olu bila ka sira kuraw ta jamana yɛrɛ actualité la jamana bɛ se ka labaara cogoya min na ka se ka taa n'o sira ye alhamdulillah an b'o sira jɛlen kan bi maintenant ka tila k'a jira k'a fɔ fɛnɛ ko c'est à dire mɔgɔ minnu sara les 10 11 12 mɔgɔ minnu sara M5 ka kɛlɛ la k'a fɔ ko ka justice kɛ alhamdulillah justice dayɛlɛlen no olu ye bi enquêtes bɛ sen na comme bɛɛ b'a kalama sariya siraw ka suma f'i ka taa sira dɔw de fɛ sinon o siraw dayɛlɛla bi o tun ye M5 ka revendication dɔ ye maintenant a kun fɔra fɛnɛ ko ka CNT élargi parce que an y'a yira mɔgɔw kɔnɔ ko Choguel nalen ko a ye daji a kɔnɔ non n'i nana n'i bɛ ka baara dɔ kɛ fɛn dɔ bɛ yen i b'a bila fɔlɔ sinon a tɛ komi an y'a kɛlɛ bila n ko ka CNT élargi d'abord an yɛrɛ ko n ko k'a ci n ko parce que n ma sigi ka ɲɛ la preuve en est que an bɛ k'olu misaliw ye bi réseaux sociaux kan c'est à dire mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ CNT kɔnɔ gɛlɛya dɔw bɛ yen bi a ma nɔgɔn maintenant mais charte in y'a fɔ ko ka CNT ko k'a dayɛlɛ maintenant mɔgɔ kura minnu bɛna ta kɔnɔ c'est à dire o tun y'an ka laɲini dɔ ye c'est pas que M5 ka ta mais mɔgɔw ka ta kɔnɔ minnu bɛ se ka jamana kɔnɔdenw représenter ka jamana sariya ɲɛnamaw ta pour que an ka se ka bɔ nin kɔnɔ maintenant an y'a laɲini fɛnɛ ko ka organe unique sigi pour la gestion de l'élection maintenant je crois que o organe fɛnɛ presque a baara bɛɛ kɛra ka ban ce qui veut dire que M5 ka laɲini caman sabatila M5 bɛ ka taa o sira de kan wa an ma b'o sira kan toujours an b'o sira kelen kan ani sɔrɔdasi ninnu k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka jamana bila sen kelen kan n'o kɛra jamana kɔnɔdenw bɛ lafiya jamana bɛ lafiya. Donc welewelema da jumɛn b'i bolo sisan ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma
ka ɲɛsin farafina fɛnɛ ani an jugu wɛrɛ ani minnu bɛ ɲɔgɔn na bi jugu do jugu tɛ ka d'a kan ni ne mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na a ka hakilina kɔni tɛ kelen n'o ye faransi yɛrɛ ye hakilina laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin nin maaw ma jamana kɔnɔdenw jamana ɲɛmaw ani CEDEAO ani faransi yɛrɛ. Bon d'accord ne b'a daminɛ gɛlɛya min bɛ anw yɛrɛ an bɛ fɛ ka min kɛ gɛlɛya ye an bɛ fɛ ka min transformer ka kɛ gɛlɛya ye n'o ye fɛnw gɛlɛyali ye an kana turu da an ka autorités kun an ka autorités tɛ dɛ gɛlɛya bɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ bi maa o maa n'i bɛ fɛ k'a dɔn fo n'i tɛ fɛ k'a dɔn sinon n'i bɛ fɛ k'a dɔn i ka ɲininkali kɛ dɔrɔn i kɛrɛfɛ jamanaw bɛ cogo di bi n'i mago bɛ malo de la malo ɲininkali kɛ i kɛrɛfɛ jamana dɔ la k'a malo kilo bɛ joli la ye n'i mago bɛ sogo la sogo ɲininkali kɛ parce que an kun bɛ sunkalo de kan c'est à dire mɔgɔw bɛna fɔ ko transition u ye min fɔ o ma se k'a kɛ gɛlɛya bɛ diɲɛ kɔnɔ bi surtout kɛlɛ min kun bɛ Ukraine ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ bi n'a kɔlɔlɔ selen bɛ Europe bɛɛ ma bi n'a kɔlɔlɔ selen bɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ ma bi c'est à dire maliyɛnw ko o ta ba la ka gɛlɛya in mɔ u tɔgɔ la k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya in bɛ ban n'a ban kuma ni mɔgɔ si tɛ lafiya n'i ma gɛlɛya dɔ ye fɔlɔ gɛlɛya kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka lafiya sɔrɔ ni o bɔra la ka tila k'a fɔ maliyɛnden bɛɛ ye an ka transition ninnu soutenir an ka n'u soutenir parce que ko u ko ka d'an ye ten mais an k'u soutenir parce que on dit que l'union fait la force n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka tugu ninnu kɔ n'i y'a ye diɲɛma dɛsɛlen b'an na bi Faransi dɛsɛlen b'an na hali CEDEAO yɛrɛ dɛsɛlen b'an na Union africaine dɛsɛlen b'an na Union européenne dɛsɛlen b'an na parce que an liélen don an ka transition ninnu na an n'u collelen don ɲɔgɔn na an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ sinon hali n'an bɔr'u kɔkɔrɔ bi i bɛ taa sɔrɔ Assimi tɛ hali bi si mais an b'u kɔkɔrɔ min kɛ o de kosɔn an ka dɔ fara o kan minnu murutilen don fɛnɛ an bɛ maliyɛnw de don parce que mɔgɔ bɛ se ka fili i ka tiɲɛ kan c'est à dire an b'u wele hali bi u ka tubi dayɛlɛlen don u ka tubi jamana ko de don foyi tɛ u bolo Mali in kɔ u ka fara anw kan jamana in ka basigi n'olu ko k'u ye politique mɔgɔw ye politique jamana in bɛna basigi olu de ye e min bɛna kɛ président i bɛna jamana in lafiyalen sɔrɔ i bɛ continuer n'i ka jamana baara ye ka jamana tɔ développer ka taa diɲɛ jamana bɛɛ développer la tan maintenant ni o bɔra la an b'a ɲini an ka communauté internationale mɔgɔw fɛ fɛnɛ u ka Mali lajɛ bonne volonté b'u la n'i y'a jateminɛ Côte d'Ivoire société civile délégation nana o don na u nana ka na Assimi rencontrer Sénégal ta bɔra yan n'i y'a jateminɛ Niger fɛnɛ ta bɔra yan ouais c'est pour montrer que jamana ninnu population bɛɛ b'an fɛ u bɛɛ nana ka na Assimi rencontrer u mana dɔra u nan'u fo k'a f'u ye u bɛ ka taa sira min kan vraiment olu peuple b'u kɔ Côte d'Ivoire ta bɔra yan tout récemment c'est pour vous dire que u ka président u k'a lajɛ u ka tugu u ka jamana kɔnɔdenw kɔ n'olu ko k'u élu la démocratiquement de jamana kɔnɔden minnu élu u ka olu lajɛ u ka an ka jamana kɔnɔdenw lajɛ an ka bɛn kelen ma c'est à dire u ka Faransi la parce que n'i ye Macron fɛnɛ ye discours dɔ kɛ o don na k'a bɛna CEDEAO mɔgɔw wele u ka sanction wɛrɛ bin Mali kan parce que k'an y'u ka radio n'u ka téléw gɛn maintenant u fɛnɛ k'a faamu gɛlɛya min kɛra a kɛra fili ye u kana sɔn u ka don gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka jamana in basigi Ala k'an n'u bɛn kelen ma parce que mɔgɔ kelen tɛ se ka ko dilan bi parce que o fɛnɛ dɔw jɔrɔ na u b'a fɔ n'an yɛrɛ bɔ diɲɛ tɔ la an bɛna kɛ cogo di mais faamuyabaliya don an b'an yɛrɛ bɔ diɲɛ tɔ la an ye sigikafɔ ɲini an ye sigikafɔ dayɛlɛ ani bɛɛ lajɛlen cɛ bɛɛ ka na an ka sigikafɔ jamana in ka basigi bɛ min kɔnɔ an ka taa o sira kan n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye n ka foli bɛ Faransi ka welewelemada ye jumɛn bon Faransi ka n y'o de fɔ Faransi ka welewelemada comme aw b'a kalama cogo min na an y'o de fɔ bon Macron de ye problème ye Faransi sinon Faransi peuple tɛ foyi tɛ Faransi peuple ni Mali peuple ni ɲɔgɔn cɛ mais non seulement Macron de nana k'a bɛna baara kɛ français u y'u ka opposants y'o de fɔ a ye k'a kana na démocratie si dicter Mali kunna c'est à dire a k'a to Mali ka taa n'a ka jamana ye a tacogo la n'an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka baara kɛ cogo min na an ka baara kɛ ni o ye mais an b'a ɲini u fɛ halisa ko Macron yɛrɛ ye bɔtɔ de don a ka bɔtɔ don an bɛ se k'o de fɔ parce que an dalen b'o la an b'a dɔn Macron parce que ni Faransi kɔni Macron ta tuguni Faransi bɛ bin dingɛ min kɔnɔ n'u bɛna baaradenya k'an fɛ yan an si ka laɲini to yen parce que mɔgɔ ka laɲini tɛ i tɔɲɔgɔn ka bin ka se ka a yɛrɛ ma jugu ye mais u ka hakili sɔrɔ hali bi u ka jamana in dɛmɛ jamana in man kɛnɛ a bɛ gɛlɛya kɔnɔ halisa a ma kɛnɛya a bɛ banabagatɔ dilan de kan u k'a dɛmɛ n'an yɛrɛ sɔrɔ waati ni min bɛ yen gɛlɛya minnu bɛ yen an b'olu dilan ni ɲɔgɔn cɛ vraiment an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye an ka foli bɛ diɲɛma bɛɛ fɛn fɛn bɛ k'an dɛmɛ bi a kɛra Faransi ye a kɛra jamana kɔnɔ wɛrɛ mɔgɔ a kɛra Russie ye a kɛra fɛn o fɛn an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen hali bi président ninnu Ala ka hakili ɲuman d'u ma Ala ka jamana in basigi transition in vraiment Ala ka a dɛmɛ an ka jɛ k'a dɛmɛ ɲɔgɔn fɛ an ka gɛlɛya in kun o bɛ kɛ jɛmukan in kuncɛyɔrɔ ye bi k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn Bulacom TV filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen an ka jɛmukan
Malik Sangare de kun b'an bolo bi n'ale ARDEM président ye n'o ye association pour la restauration de la démocratie et l'éducation au Mali ale o ɲɛmaaba M5 RFI maa fɛnɛ don ale de kun b'an bolokɔrɔ bi k'an ka ɲininkaliw jaabi fɛn min ye an ni Faransi cɛ gɛlɛyaw ye n'u kɛrɛnkɛrɛnnenya u ka médiaw ka taa se CEDEAO yɛrɛ fɛnɛ gɛlɛya min b'an kan ani Choguel ni Assimi cɛ gɛlɛya minnu kuma fɔra u ni ɲɔgɔn cɛ an ye baro kɛ nin bɛɛ lajɛlen de kan k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ